ተአምር እኮ ነው ጎበዝ እዚች እየኖረ ደግሞ አንዳንዱ አሁን ይሄ ከተማሪሽ ታውቃላችሁ እዛ ዝም ብሎ ያላገጠ ወይ ትምርት አይገባው ዝም ብሎ ማስቸገር አዎ በጣም እናንተ ደግሞ እዚህ ስጡናችሁ እንዲህ ያህል ጂኒየስ በጣም ምጡቅ የሆናችሁ ጭንቅላት እግዚአብሔር ነው የሚረዳችሁ አየው ሶ ጋይስ በጣም ቄሴ ጠጋር ግልኝ እሱ አሁን ያቋቋም መጽሐፍ ነው አዎ እስኪ this is ያጠኑት ያለ this is guys what these people are studying this is an amazing book Good morning from Gondar. How are you beautiful people? Hope everyone is doing great as usual. Today I'm happening somewhere on the sides of Gondar to show you somewhat, you know, how much this neighborhood is somewhat forgotten for me. When I see the neighborhood is the most undeveloped and the forgotten sides of Gondar, and I just love to showcase what really life looks like in the neighborhood, and you can judge, you know, a city established and founded, you know, before 700 years ago is still under this kind of low infrastructural development. And even what I have heard as a weak side of what the city, they don't have enough water supply even. ቡና አለ የለችም ነይ እስኪ ቡና ካለ ቡና አልጠጣ man look at this so this is a coffee shop man a local coffee shop here in Gondar ቡና አለ የለ ምን ታዲያ ምን ነው ሰሪው ሻይና ምግብ አይ ማለት ቡና ሰራለሁ ግን ቤት ቡና አሁን ሻይ አለ አሁን ሻይ let's do ሻይ ምን ነካሽ ሻይ እንጠጣ ምን ችግር አለ so guys we're gonna try her tea she said like she do have only tea but I was looking to drink coffee but she has only tea so let's try that and you know at the same time it's good to help this kind of small business you know so beautiful lady here she's making ready the tea እዚህ ነው መሰሪው ቻንቺ ቢዝነስ ስራሽ ነው አሪፍ ነው አሪፍ እንዴት ነው ስራ ታዲያ ስራ ምንም አይደለም ጥሩ ነው ብዙም አይደለም ለምን ነው ስራ የሌለው ግን ስራ የለም አጠቃላይ ኧረ እንደ ሀገር ማለትሽ ነው አስቸጋሪ ነገር ነው አንቺ ቡና በደም ጸዳ ያለሽ ቡና ብትሳፈይ እዚህ ጋር ይሸጣል እኮ ግን ያን ያክል ስለሆነ ቅዝቃዜ ያለ ስለሆነ ያው ብዙ ቦታ ተሰጥቶት ነው እንጂ ይሰራል ወቅት አለ ክረምት ሲሆን አሁን በጣም ያስቸግርሻል ጭቃው ጭቃ እንኳን አይደለም ጭቃ አይሆንም ይሄ እንደዚህ ነው ቀጥተን ይላል ጠፍፍ ነው የሚለው ኦኬ ታሉ ይደርቃል እዚህ አሁን አንቺ የጎንደር ልጅ ነሽ ወይስ ከጎንደር አካባቢ መጣሽ ሳንጃ አላቀውም ግን ያው ሲባል ሰማል ጥሩ ነው ሳንጃና አርማጭሆ የወንዶች ሀገር አው ተቀይሯል እንዴት የሴት ሀገር እንዴት ማለት አንዳንድ ጀግኖችን አጣናል ሞቷ ያው በትንሽ ነገር ታዲያ አስቸጋሪ ነው በጣም አንቺ ስምሽ ማን ይባላል ያንቺ ጥቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስም የሰማሁት በእውነት ይገርም ነው ብዙ አልሰማም እንደዚህ ስም አልሰማም ብዙ ላንቺ ራሱ ያንቺ ብቻ ነው ደስ ይላል እና ትምህርት አልተማርሽም ያው ባይበዛ እስከ 10 አዛ አቋረጥሽው ይሁን እንግዲህ ምን
So guys, this is the nice coffee I got here on my way exploring this neighborhoods of Gondar. What number we bought your car with me? Alamber. And this beautiful lady just sell here this kind of tea and coffee. And if you are living around here, I don't know, watching this video, you can come and help her. አይዞኔው ቀስ እያለ ይስተካከላል። ሳንጃ አሁን ከሳንጃ ወደዚህ የመጣሽው ለምንድን ነው? ፀሐይ ነው እዛ በረሃ ስለሆነ ትንሽ ኩላት ምናምን ስለነበረብኝ ያምሻል? አዎ እንደዛ ስለነበረ አንተን አለኝ አለ ከበደኝ። ኦኬ ለዛ ባል ልጅ ምናምን አለሽ? ልጆች አሉኝ። ስንት ልጅ? ጎበዝ ነሽ በጣም። ጎበዝና ነው ብለ? አዎ ልጅ ወልደሽ ምናምን ተልተሩ እያሳደግሽ ምናምን ጥሩ ነው። አሪፍ ነው። ባልሽ ምን ይሰራል? ገበሬ። ያርሳል እዛ? አዎ። ስለዚህ አንቺ ነው እዚህ የምትኖሪው? አዎ። እሱ እያረሰ ምናምን እዚህ ቼክ ይጠይቅሻል? አይ በጣም አሪፍ። ስንት ብር ነው ሻይ ይሄ? 15 ብር። ጥሩ ነው። ሶኒ ይሄን 50 ብር ነው የምሰጥሽ ማለት ነው። ዝም ብዬ ጥሩ ነው ልስጥሽ። ታምሻል 50 ብር አይጣምም ማለት ይጠቅማል፣ ግን ለኔ ደግሞ የሚጠቅመኝ 15 ብር ነው። ምክንያቱም ዋጋው ነው ፈልገው ነው እንጂ ከዋጋው ውጭ አለ። ጎንደር ሰው የጎንደር ህዝብ እኮ በጣም ለየት የሚል ህዝብ እንደሆነ እኮ የምትረጂው እዚህ ላይ ነው። እንዴት አለ? በቃ የሰው ነገር አይወድም፣ እውነተኛ ነው ህዝቡ በጣም። እኔስ እንደው ይሄን የተባረከ ህዝብ እግዚአብሔር ይርዳው ከማለት ውጭ ምን እላለሁ ታዲያ? ግን አይዟችሁ እሺ፣ እግዚአብሔር ረዳናል። እኔም የጎንደር ልጅ ነኝ በርግጥ እዚህ አልኖርም እንጂ። የት ነው የምትኖር? ዝም ብዬ መዞር። እንዴት ነው? ሌላ ሀገር ነው? ሌላ ሀገር ምናምን ዞር እያ ጥሩ ነው። አሁን በዚህ ስዞር ነው በዚህ መጥቼ እኮ ያገኘሁሽ። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም ማርያም። ኧረ ችግር የለውም። ታንክስ። እሺ መልካም እድል። ጉድ ላክ። So guys, that's it. I got a nice tea, as you see. Enjoy it and share that you know the business and the activity is not as such hot like the old time, but still they are pushing, and as I'm trying to push, they are also pushing. Salam alaikum. So that's it, man. That's it. So let me show you around. Let me show you what the neighborhood and the houses these people used to live around here looks like. Hey, ሰላም ነው? ምን እየተጫወታችሁ ነው? ጎንደር ልጅ ይላል። አው ገብተሻል አንቺ ራሱ። ሰርግ አለ? እመጣለሁ። መጥቼ ቀርጸዋለሁ። ሰላም ነው? bravo. Let's do it. Up. ቀራ ይኸው ያ ቀራ። በቃ እሱ ጎበዝ። ካርፔት ሰላም ነሽ? So this is what it is, man. And this is what things look like here in this neighborhood of Gondar called Salamber. You can see this is the street the Bajajes and the drivers used to drive. So you can imagine how hard this neighborhood will be in the rainy season. Man. Oh, you got this beautiful lady here, man. በባጃጅ ትንሽ እኔ እንኳን በእግሬ ልሂድ ትንሽ ይሄን አካባቢውን ለማየት። አመሰግናለሁ።
This is in Gondar, man. Nobody can imagine there is this kind of underdeveloped infrastructural facility. You can see no road, no something like that. Man, these people are struggling, and I wish the officials, the administrative bodies will check them and just do some facilities for this neighborhood. Okay. Of course, you know, it's always that everywhere in the different corners of what Ethiopia you got this kind of underdeveloped hoods or something what low in infrastructural facility, but you know, I don't expect this kind of thing in the city of Gondar because it's the most you know, it's a city with long time, you know, so if the time is such long, we expect something more advancement and development, but this is what it is you can get here in Gondar. Let's hope things will be okay soon. Yeah, there are some good starters on the center of the city, what you call it like corridor development, something like that, on the development that takes place very highly in the capital city. Addis will be expanded to these parts of what the city, and will just make the neighborhood nice, hopefully, and that's what my suggestion. And even there is a high struggle in the city currently, scarcity of water. There is no enough water supply, you know, so that's a problem. I don't know why they don't strongly work to solve that problem. In my stay, I observed that as one problem, and hopefully it will be resolved before this amazing city, for these beautiful and beloved people. I don't want to see them being struggled, because the love and care they shown me is very amazing for me. Everyone is friendly, bro. Look at the dust, man. How hard is this life here? Gondar in some particular neighborhood called Salamber. That's what they told me. Actually, this is, you know, recently expanded neighborhood from the main city, so that's why basically the infrastructure is, as you see, very low. Because, you know, when new hoods are established and founded, they are not always getting you know, all the infrastructure access, because when those neighborhood expanded, they are not by the government plan, or they don't have any master plan. And this is another problem you can see, bro. You know, individuals, as they wish, as they want, they can come and occupy and begin to reside. So this makes the situation more complicated even to build and, you know, construct the infrastructures, because if it's not well planned and master planned, it's difficult even to bring electricity, tap water, what do you call it, water supply, and other important infrastructures. If it is random, that's difficult, you know. So those kinds of what new established hoods are always, you see, at a very low infrastructural facility or infrastructural development. One is that problem, you know. So you see a lot of most of the time here in Ethiopia, in the city, people from the village or the rural area, they migrate and come, and they just begin to live
near the city, and then this brings a lot of what complicated problem for the city plan, and it results a lot of what corruption even, because to make this thing more legal and to make it as a plan of the city, they just paid some money, and those corrupt officials do some bravery, and they just do some documents that this neighborhood is under the plan of the city, something like that, legality. So this thing, draw back the country, and this is another struggle you can see that causes a lot of corruption in the country and draw back the development of the country. And this is, I think, the challenge all over the world for those developing country, for the country which is under development like Ethiopia. This is how those corrupt officials use as a means to rob money. So this thing makes situation very difficult. Look at this. So I think the houses which is going to be built. And let me show you guys. There, over there, on that some foresty mountainous area, there's one church, and over there, I don't know if you can see, let me show you. I don't know if you can see, there is another church. That one, another church, that blue roof, and another one here. I don't know if you can see. Where is it? This one, there is another church, so we count 3 churches. These are Orthodox Tewahedo Church. And over there, another blue roof church, man. And another new one also here. You can see there is another church, and I'm heading to that to show you around. Of course, Gondar is known for a dominant number of people for Orthodox Christianity, and this was the center for the growth and expansion of what Christianity, when Christianity was in kind of what hard time in the previous time, and this was the place the kings and the old-time people restore Christianity here in Ethiopia. So it's obvious to get this, a lot of what churches all around the place you walk and go in Gondar. And we said in Gondar there are around 44 Ark of what Covenant, so this is Yarbaratu Katama ምናምን ይባላል in Amharic እና so there are a lot of churches in Gondar, a lot of what Orthodox churches, and this is actually Gondar, and the city Gondar as well as the neighborhood around Gondar are known for amazing Christianity education. Like there are a lot of what types of what education system in the church. So the main education called Kwakwam is basically here in Gondar. So this is an educational center for the church in the country level even. እስኪ ንገሪ ስምሽ ማን ነው? መሰረት ስንት አመትሽ ነው? 2 አመትሽ ነው? በ2 አመትሽ በዚህ እየተንቀሳቀስሽ ጎበዝ ነሽ ማለት ነው። ልደትሽን ማን አከበረልሽ? እናትሽ? እህትሽ ነች? እሷ እህትሽ ነች? በጣም ጥሩ። እነዚህ ጓደኞችሽ ናቸው? ሄሎ፣ ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? Beautiful kids from Gondar. ቻው መሲ። ቻው። እሺ ቻው። ሚጣ ነሽ አንቺ? alright ሚጣ ቻው። ሚጣዬ ወዳችኋለሁ። ቻው። እሺ ቻው። Do you see? Did you heard what the baby said there? ሚጣ ፎቶ እያነሳችሁ እኮ ነው።
They're very funny babies. So we are almost close to one church called Abuna Hara. So we close up and can see and explore one church. I didn't do all, just yesterday I had upload one video in Piazza Medhanial. So this will be another footage that can showcase about churches here in Gondar. Salam? Yeah, I'm great, I'm great. How you doing, bro? What's your name? Getachew, and your friend? Margeta Hermes. Is he a Margeta? Yeah. Wow. He's an educated man in the church. Okay, this is the church. I'm just heading to the church to explore. Hmm? What? So can we go together? Yeah. Let's go. Let's do. Yeah. Let's go, bro. Come. Let's do this. Margeta. Sorry. I respect. Yeah. We need this kind of educated Thanks. people, you know. They are the person who can just maintain the continuity of our church. So it's great to meet you, my beautiful people. Again, appreciate. Stay safe. Thank you. Thank you. All right. It's okay, yeah, to record? Okay, thank you. These are, you know, the person who just do teaching and learn the education of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. So let me show you around anyways what this church looks like, man. It's under construction right now, called Abuna Hara. Abuna Hara የሚባለው ቤተክርስቲያን ስም ደህና ነሽ? በጣም አሪፍ። This is Abuna Hara, man. Look at this, man. How beautiful is the neighborhood. On the top over there, what you see, that's where the University of Gondar is located. So you gotta see now these amazing structures of the church. Man, everywhere you go in Ethiopia, you got this kind of amazing churches. Churches always under construction. Almost this one is ready to come out and begin service. You know, this is amazing work. And one thing what you love here in Gondar is that, I mean not in Gondar actually, everywhere you go, the structures and the symbols what you see in the church has its own meaning. It's biblical in meaning, you know. ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? የቤተ ክርስቲያኑ ስም ማን ነበር የሚባለው? አቡነ ሀራ ነው? አቡነ ሀራ። በጣም ጥሩ። ስራ ጥበቃ ነው የምትሰሩ? እሺ። Look at this sheep. Look at this sheep alone enjoying her grass. Grazing the grass, man. Yeah, you see some plants around this church, and it's always to get this kind of natural scenery when you come to the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. This was the former church, and this one is the new one with an amazing modern structural building, ready to come out. Almost is in the finishing phase, and it's gonna just begin service very soon. That's the church when this place was founded as a church, you know. That's it. So you got this kind of palm trees. Not this one is not palm, this is I think olive. Yeah, this is an olive tree,
and some endemic Ethiopian plants called, what you call it, warka, something like that. You got this kind of trees when you just come to those kinds of spiritual and holy pillars of Ethiopian Orthodox Tewahedo Church here in Ethiopia. And Gondar is very known for the Orthodox Christianity practice, man. And mostly in this kind of place you got, you know, holy waters that can just give cure for different diseases and blessings, you know. So always to get this kind of things in the church. So here I see one thing, it's a place for such purpose. Oh man, so this is, let me show you. This is the place where people got this holy water. ጸበል ቦታ ማለት ነው. So there is a holy water service here, and you can see this one too. Yeah, it's very amazing, man. You can see how cool is this place, how cool and calm natural scenery you get here in the church. Look at ምን ችግር አለው? ሰጥዎታለሁ። 10 ብር ነው የሚፈልጉ? 10 ብር ነው ያለኝ እኔ። ይኸው እማዬ። እሺ ችግር የለውም ማዘር። እሺ ጸበል መጣው ነው እዚህ? አዎ አይዞት ማዘር። እንኪ ወይ የለዎትም? በጣም ተቸግረዋል? አዎ የለዎትም አይደል? ስለዚህ 200 ብር ልስጥዎት ዝም ብዬ። እኔም የለኝም እቺ ናት ያለችኝ፣ ግን እኔ 200 ብር ልስጥዎት። 10ዋን ለኔ ለትራንስፖርት ቢሰጡኝ ጥሩ ነው። እሺ ችግር የለውም ማዘር። እሺ አሜን። ይጸልዩልኝ ለኛ። እሺ ማዘርዬ። እሺ እናትዬ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ማዘር። ኧረ አሜን ማዘር። አመሰግናለሁ ማየ። So you can see how beautiful is this place, man. Look at how amazing, beautiful is this nature here in the church. And this is one thing you love so much, the works of this amazing Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. You know, in the church people, the person who work and do some activity in the church, they are always working very hard in maintaining nature like this. And you got some endemic indigenous plant species basically in the church forest, kept and cared by the priestess as well as the monks live in the church. And this is an amazing thing you can see and get from the church, man. This is very interesting thing you can admire when you come to the church of what Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. ዲያቆናት ሰላም ናቸው? እንዴት ነው ትምህርት? አሪፍ ነው? በጣም ጥሩ። በደንብ ተማሩ። እኔ ዝም ብዬ እያየሁ ነው፣ ለማየት መጥቼ ነው። እና ደስ ይላል አካባቢው ምናምን። በደንብ ትማርና እዛ ጎንደርን ታስጠራለህ አንተ። very good. So this is what is, man, in Gondar. Today somewhat out of the downtown, and exploring the neighborhood around, man. Oh, I see something over there. The priestess, those students learning some this kinds of what spiritual I mean this church education. They learn in that kind of place, and I just want to go there. Man, I have to go back. And I have to show to my people what that place is. And that's actually a place or a home where those students learning church study used to stay and argue their lesson. እዛ መሄድ እችላለሁ? እዛ የተማሪዎቹ ቤት
አረ በሰላም ለማየት ነው። እሺ thank you. Yeah, you see how to show you that. I don't expect there's such a place, but it's amazing opportunity to showcase where those Ethiopian Orthodox Tewahedo students stay to study their lesson. Man, so let me show you. There are some house made of some grass and wood and some mud, so we explore that and we can get some words from the student if they are available by now. Let's go, man. Let's go and do this. Oh, now we are there. Let me show you around, man. These are the houses where these students of the church stay to argue and study their lesson. Hello, Tommy. እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እየተማርክ ነው? ጎበዝ ልጅ። ማን ነው ስምህ? አማን። እንዴት ነው ትምህርት? ከየት ነው የመጣህ? ከአርባያ በለሳ አላውቀውም፣ ግን ደስ ይለኛል። ዝም ብዬ አርባያ በለሳ በዘፈን በምን ስለምሰማው። እንዴት ነው አሁን በደንብ ተምረሃል? ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ ስትማር? ሪሊ? ስለዚህ በጣም ብዙ ተምረሃል ማለት ነው። አሁን ምን የሚባል ተምረሃል? አንበሳው ጎበዝ ልጅ። አሁን ልተክዝ ልትወጣ ነው? ይቅናህ በቃ። እሺ ዝም ብዬ ላይ መጥቼ ነው። ይቻላል? ይሄን እንደው ሜቢ ሲሆን ይሄን የሚረዳችሁ ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄን አይቶ በርታሽ። ጎበዝ አማን። ኦ ማን really this is in the middle of somewhere where those church students used to study their lesson. ሰላም ነው የኔታ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ላይ መጥቼ ነው። ማየት እችላለሁ? አዎ ያው በዛውም እናስተዋውቃችኋለን ማለት ለጥሩ ነገር ማለት ነው። እናንተ እንዲታግላችሁ እንደምትማሩ፣ ሌላው ደግሞ ተመችቶት መማር አጥቶት እያስቸገረ ነው። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ተማሪ So guys, what you see here, they are just constructing this kind of houses for their, you know, as the rain season is coming, so they have to make everything ready to attend their lesson properly. And this is how life looks like by those church students. But you can't believe they are, you know, world class minded people. I don't know how they become like that. እንዴት ነው ታዲያ ስራ? ስራቻውን ለክረምታችሁ ያዘጋጃችሁ ነው ቤት? አዎ። በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ትምህርትስ እንዴት ነው? ትምህርት ወርቅ ነው። ጥሩ ነው? አዎ። ያው ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔር ትምህርት ስለሆነ ይሄ በጣም ነው ጎበዝ የምትሆኑ። እንደዛ ነው የሚመስለኝ እኔም። አዎ። ምላውን ይሄ የዘመናዊ ትምህርት የሚማሩት ምናምን ዝም ብሎ አሁን ሊመስለን ይችላል እንጂ ብዙም እንደናንተ ጎበዞች አይደሉ። እናንተ አሁን እንደዚህ አርጋችሁ ምናምን እየተማራችሁ አእምሯችሁ ገራሚ ነው። ጥሩ ነው። ምን ትምህርት ነው አሁን እዚህ የሚሰጠው በዋናነት? አቋቋም ነው የምትማሩት? ኦኬ፣ አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። በርቱ። ደስ ይላል። ቄሴ እንዴት ነው? እየተማርክ ነው በደንብ? ስምህ ማን ይባላል? እስጢፋኖስ። አንተስ? ዮናስ። ምስራቅ። እሱስ? ወርቅ። ፍሬዘር። ያኛውስ? ይሄ ፍሬ ጽድቅ ነው። እቺስ? ሰለሞን። እንዴ አሁን እናንተ ምንድነው የምትማሩ? አቋቋም ነው? ከስር ሆናችሁ ከነሱ እየተከተላችሁ ጎበዞች። አሁን አንተ ከየት ነው የመጣህ? ከበረሃ። ከታች ወደ በረሃው ማለት ነው። አንቺስ? ከወሎ። ወሎ ከየት ከሚባለው? ከወልዲያ ነው የመጣህ? አንበሳ። ምስራቅስ? አርባያ በለሳ። ጎበዝ። ቋራ ቴዎድሮስ ሀገር። ተአምር ነው።
ጎበዝ ናችሁ በጣም። እስኪ አሁን በጋራ ሆናችሁ አንድ የተማራችሁትን የምትሉት ምን አለ? ዜማ የሆነ ዜማ ምን አሁን ለምሳሌ ምስራቅ ምን እየተማርክ ነው? ውዳሴ ማርያም። ጎበዝ። ያንተ ስም ማን ነበር? ዮኒስ ምን እየተማርክ ነው? አቋቋም። እግዚኦ አቋቋም እኮ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ሌላውን ትምህርት ሁሉ ጨርሰህ ነው አቋቋም የደረስክ? ዝም ብለህ ዘለህ አቋቋም መማር ይቻላል እንዴ? ይቻላል? ጎበዞች ጎበዞች። አይቻልም? እስኪ በሉልኝ አሁን ከተማራችሁት በጋራ የምታውቁትን ማን ነው የሚልልኝ? እስኪ አሁን ለምሳሌ ውዳሴ ማርያምን አንተ ታውቃለህ አይደል? እስኪ አንተ ምንድነው እያጠናህ ያለህ? ዜማ። እስኪ አሁን ከዜማ ውስጥ አንዱን በልልን እስኪ በልልኝ እስኪ። ምን ችግር አለው? ምን የተማረ ሰው አያፍር? እስኪ በሉ ዜማ ዳዊት ይበልኝ። ኑ በሉ። በሉ ምንም ችግር የለውም። ይሄ እኮ ትምህርት ምን ያህል ጀግና እንደሆናችሁ ለማስመስከር ነው። ጀምር አማን። በልልኝ በል እስኪ ጎበዝ። አዎ እንዴ በል አስተካክልና በደንብ አድርገህ በልልን። ተከስተ አብራችሁ ጎበዝ። አንበሶች ጀምሩ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በርቱ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም አመሰግን። ምን አሁን እኔ ብዙ ናችሁ። ምን ላመጣላችሁ ይችላል? ምን ነው የምትፈልጉ? ምን ልብሰጣችሁ ይመቻችኋል? ለትምህርት አሁን አንተ ምን ያስፈልጋል? መጽሐፍ። የምትፈልገው መጽሐፍ ታውቀዋለህ? እና የት ነው የምትገዛው? ንገረኝ። እገዛልሃለሁ። እግዚአብሔርን እገዛልሃለሁ። እኔ እንደዚህ ለሚማር ሰውማ እገዛለሁ። ባዶ እጄንም በሆን ገዝቼ እሰጣለሁ። ኮዝ እናንተ አሁን የአገር ቅርስ ናችሁ። እቺ ሀገር ልትጠፋ በእናንተ ነው የምትቆም። እና ደግሞ አንተ በልልኝ። እናንተ ቆይቼ የዚህን ትምህርት በጣም መስማት ፈልጋለሁ። የህፃኑ እስኪ ከወልዲያ የመጣው ጀግና ልጅ ደግሞ እንየው። ግን በቃ የምትችለውን የተማርከው የምታውቀው ሰላም ለዝክረ ስምሽ አዋዝ እምነ ካልባኒ ወቁ ጾምና ሰንበት ሙዝ ማርያም ድንግል ለባስታብጅ ትእዛዝ ይስቀን ገለጸው ወለፍሮች አዚዝ ካመሳቆ ወይዝ ለሰናይ አርስ። አሁን ይሄ ምንድነው ያልከው? መልክዓ ማርያም ነው። ትርጉሙን ታውቀዋለህ? ግዕዙን ነው እያጠናህ ያለህ አሁን አንተ? እዛ በኋላ ወደ ትርጓሜ ትሄዳለህ። ጎበዝ ልጅ። እሱ የእሳቸው ስም ማን ነበር? ፍሬ ጽድቅ። ና እስኪ ፍሬ ጽድቅ ደግሞ ምን ተምረሃል? ፍሬ ጽድቅ እኔ ነኝ። ኤፍሬም። ኦኬ ኤፍሬም ምን ተምረሃል? ገና ውዳሴ ማርያም። እስኪ የተማርከው የምታውቀውን በልልኝ በልልኝ እስኪ። መጽሐፉን ሁሉ ይዟል። ይኸው ጎበዝ ነው። እሺ መቀመጫህ ናት ስታጠና ስትቀጽል። ጎበዝ ልጅ። እስኪ በል ድምፅን ከፍ ወአምላክ ወመድኃኔ ስናሬ ማማላመት ነው ሚዜስ ያስተበጽ ሁሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊት ኃይለ አብያት ወቅዱስ ሳይሎን ለትውልድ ትውልድ ለእንደ ይፈርው ወገብረ ኃይሎ መድረክ እግሩሙ ለእንደ አዱ ሌናቆሙ ወነሶቶም ለአያላት መናብርቲዮም አይሎም ለቱታን ወአስገቡም በረከተ ራርባን ፋኖም ራቆሙ ለውላኑ ተወክፎ ለእስራኤል ቆሌው ዘክረ ሳይል ዘቤሮም ለአብይነ ለአብርሃም ወይዙስ ከላለም ሳሊ
ጎበዝ እንትናስ ምንድነው የተማርከው አንተ አንቺ ቅዳሴ እየተማርክ ነው ጎበዝ በርቱ በቃ እሺ ምን እኔ እንግዲህ መጽሐፍ ፍልሃል መጽሐፍ ከፈለክ ነገ መምጣት ችልና እዚህ አብረን ሄደን መግዛት እንችላለን የምትፈልጉትን መጽሐፍ ቢካውዝ እኔ ለሚማር ሰው እናንተው እንደዚህ እዚሁ ናችሁ በጣም በእግዚአብሔር ረድኤት እየተማራችሁ ነው ይሄ ነው ደግሞ ትክክለኛው ትምህርት እሺ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው ትክክለኛ አንደኛ ለነፍስ ኢቭን ደግሞ በዚህ በምድራዊ ዓለም ራሱ አእምሮህ በጣም ጎበዝ የሚሆን ይሄን ስትማሩ ነው እሺ ነው ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ምናምን አለ ግን ካንተ አልበልጥም ገብቷል አንተ ነህ ጎበዝ በጣም ደስ ይላል አሁን እየገነባችሁ ነው ቤታችሁን እርሶስ ምንድነው የተማሩ ምንድነው የተማሩ ውዳሴ ማርያም ጎበዝ ትልልናለህ የተወሰነ በል እስኪ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወለተ ስብሐት ለመስቀሉ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘክረን አመዳግም ጸሎቱ ያስተፍረን ወበአምልኮቱ ያጽናን እግዝእትነ ማርያም አርጊ ጸሎተነ ማስተስረይ ሁሉ ኃጢአተነ ከወረሩ ለእግዚእነ ተዛበአነ ዘንተ ውስጥ ወለዛስተን ዘንተ ጽቡአ ወለዘ ሰራነ ሰን ወራዘነ ወስታገስ ለነ ኩሉ ኃጢአተነ ወለዘዋብነ ስኮ ቅዱስ ወደሞ ክብረ ወለዘራነ ሞት ኃጢአት ወለዛጻነ እስከዛት ሰዓት ጨረስክ ጎበዝ ና ወለቱ ሰዓት ወአኩት የተረ እግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ታኩት ተሰባሰ ቴንክ ዩ በጣም ነው አመሰግን ቤታችሁ ማየት ይችላል ያንተ ናት እቺ ቤት እስኪ ልየው So guys, this is the home, or you can say the house those amazing students used to live. So let me show you what looks like the inside of this house. But living here, even they don't just get enough food, but their mind is amazing. You see, everyone, they said frankly what they have studied, and they know everything in their mind. This is very amazing, and it's, I think, a bless you get from Jesus Christ, you know, when you are dedicated for spiritual life. And these are an amazing people here in Ethiopia. They just create and make this country great in the all time. Still, these are the one we hope they are gonna save our country from the different threats and problems we are right now. Let me show you anyways what the house look like inside. So you can see this is the house, man. Look at their books, and these are someone is sleeping. I don't want to disturb, but you can see the book there. On top they have book, and here also they have some books you can see, and their food. It's very great, man. Look at the books here. You see, this is life, man. Look at the ceiling. So this is the house they live, but they are amazing people. ተአምር እኮ ነው ጎበዝ እዚች እየኖረ ደግሞ አንዳንዱ አሁን ይሄ ከተማ ልጅ ታውቃላችሁ እዛ ዝም ብሎ እያላገጠ ወይ ትምህርት አይገባው ዝም ብሎ ማስቸገር አዎ በጣም እናንተ ደግሞ እዚህ ስጡናችሁ እንዲህ ያህል ጂኒየስ በጣም ምጡቅ የሆናችሁ ጭንቅላት እግዚአብሔር ነው የሚረዳችሁ አየው ስለዚህም በደንብ ተማሩ ያን ትክክለኛው ትምህርት እንዴት ናችሁ ተሜ ሰላም ነው ቤታችሁን ያደሳችሁ ነው